Okay, so hello, assalamualaikum dan bertemu lagi kita. So kali ni video kita bukan berkaitan dengan backtest, tetapi hanya sekadar recap. Okay, recap tentang apa yang telah kita pelajari sepanjang episod yang kita telah lalui lah. Okay, so first benda yang pertama kita kena buat, okay, berdasarkan ETS ini adalah untuk mencari convergent dan divergent. Okay, so basically kita hanya akan fokus divergent sebenarnya. Okay, okay, and then yang kedua is kita menggunakan market structure, di mana kita fokus mencari signal terlebih dahulu, and then kita akan mencari confirmation, dan last kali kita mencari DBR berlaku. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita menggunakan Fibonacci type 1. Fibonacci type 1 untuk mencari entry point dan juga kita punya possibility P lah. Okay, okay, so kita hanya memerlukan 3 benda ni sahaja sebenarnya. Okay, okay, kita bagi contoh. Kita bagi contoh. Okay, untuk mencari convergent divergent, okay, kita akan menggunakan OBV indicator. OBV indicator itu merujuk kepada volume indicator. Okay, so salah satu yang kita boleh guna pakai is awesome escalator. Kita juga boleh menggunakan RSI, relative strength index, ataupun kita juga boleh menggunakan MACD, moving average convergent divergence. Okay, kita boleh guna pakai juga. Okay, okay, so basically katakanlah kita mencari divergent di ini adalah gold. Kalau kita tengok kenapa berlaku drop di sini sedangkan di sini membuat higher high, betul? Kita boleh tengok secara clear. Okay, dekat sini dekat MACD tidak berjaya di break up membuat higher high. Begitu juga dekat awesome escalator, terutamanya di sinilah. Okay, tidak ada membuat higher high seperti yang kita dapati di club price. Okay, so kita telah dapati kita ada divergent di antara price dan juga volume indicator kita. So next, once kita dah selesai buat benda ni, apa kita kena buat? Kalau kita tengok, okay, di sini membuat higher high. Okay, so next kita kena label market structure kita. Okay, so saya akan delete jap. Now kita label lah. Ini adalah high kita, betul? Ini adalah low kita, and then this is of course higher high. And then now untuk membentuk signal seperti yang saya type dekat sini, signal untuk uptrend ke downtrend adalah lower low. Kita dapati kita ada lower low, betul? Sebagai kita punya signal. Signal apa? Signal perubahan trend lah. Kita dapati dekat sini. Okay, and then kita dapati low dekat sini telah berjaya di breakout, betul? Next kita kena mencari confirmation, meaning to say apa dia?
Meaning to say, retracement selepas lower low ini tidak boleh break yang high ini. Okay, high di sini tidak boleh break. Okay, kalau dia break maka kita tidak akan masuk market lah. Okay, so dia tidak break maka ini kita panggil sebagai lower high, which is kita punya confirmation terhadap signal kita. So now, selepas confirmation dah ada, kita mencari double break. Double break hanya berlaku if our signal berjaya dipecah, di breakout. So now, kita letak, kita tengok, yes, berlaku pecah ataupun berlaku breakout tu. Kita nak body sahaja, kalau nak memudahkan, we guna line chart. Okay, so kita dapati yang low ataupun lower low dekat sini berjaya di breakout dengan body, dengan jelas di line chart. Okay, so basically, kita katakan DBR telah berlaku. So now kita ubah kembali kepada candlestick. Now, selepas DBR, kita kena identify dahulu di mana ending DBR sebelum dia retracement ataupun retrace semula. Ending perjalanan DBR adalah dekat sini. Kenapa? Kenapa kita kena identify? Sebab kita akan gunakan ending kawasan ending perjalanan DBR, kawasan dia tu utamanya, dan juga area confirmation. Okay, ini adalah area confirmation. Dua benda ni kita akan guna pakai untuk Fibonacci punya projection lah. Okay, so now untuk mencari entry point, kita akan letak first kali adalah dekat area confirmation, highest shadow in case of this lah. So kita dapati ini adalah highest shadow, betul. Then kita akan letak yang second Fibo ni, yang ni, the lowest shadow di area ending perjalanan DBR, which is this one. Okay, so now kita akan entry di sini sahaja, which is 0.786 0.618 ke 0.786. Okay, and of course ini adalah gold. Okay, saya hanya bagi contoh. Kalau untuk newbie, saya tak recommend masuk ke dalam market gold. Okay, kenapa saya tak sarankan masuk gold? Sebab gold ni sangat agresif. Okay, sangat agresif movement dia, meaning to say tak berapa sesuai untuk newbie. Okay, so sekejap. Okay, so kita hanya bagi contoh saja. Kita bagi contoh untuk recap semula apa yang kita pelajari. So ini adalah kawasan entry point kita. Okay, then macam mana kita nak kira TP kita? Kalau ikut yang ni kita tak dapat kan? Macam mana kita nak TP kita? Kita ubah yang kita letak dekat area confirmation tadi kepada candle punya last shadow selepas retracement lah. Okay, ini retracement. Okay, perjalanan ke atas ini adalah retracement. So kita ambil yang last shadow, which is this one lah specifically. So kita letak dekat sana, kita akan dapat TP kita, which is this one. This is our TP lah, take profit. Okay, and kita dapat dekat sini lah. Okay, we've got our TP over here. Okay, so kalau kita tengok yang ini, insyaAllah 1/3 lah risk reward. Okay, kita entry dekat sini, our stop loss bahagian sini lah. Okay, of course this is gold, kita tak akan masuk. Saya tak sarankan untuk newbie guna gold lah. Okay, ini hanya contoh purpose. Our take profit is around here, which is
Okay. Which is our risk reward adalah, kalau kita nak letak dekat sini boleh, which is our maximum lah. Okay. Risiko kita dekat sini adalah 600 pips 600 pip. Ini gold, okay, emas 600 pip ya ke? Ah, 600 pip lah kan. Dekat sini 600 pip lah kan. Ah, iyalah 600 pip ke 60 pip. 60 pips mungkin. Gila 600 pip. This is 60 pip. Risiko dekat sini adalah 60 pip. Kita letak atas sini atas sikit daripada kita punya confirmation. So 70 pip risiko. Tetapi pulangan kita adalah 3 kali ganda lah. Hampir almost 3 kali ganda. Kita letak atas sini lah. Ini. Okay. Which is 67 pip. Pulangan kita is 208 pip. Okay. So begitulah kita menggunakan kaedah ETS. Okay. Okay, kita bagi contoh lagi Kita bagi contoh pair lain. Kita bagi contoh your Japanese yen. Oh, bukan ini. Ini waktu saya bagi signal hari itu, ada syarat dia lah, okay. Okay, saya padam jap. Ini yang ini saya tak menggunakan ETS ETS bukan ETS. Okay, kat sini okay. Kita buka indikator kita. Kita guna awesome oscillator. Okay. Saya padam jap. Okay. So dekat sini kita dapati ada tak divergent? Ada divergent. Bermula daripada sini, price membuat higher high. Dekat sini price tidak membuat higher high lah. Okay. So next, kita start label market kita. Tapi dekat sini tak berapa nampak Kita ubah kepada 15 minit. Dekat sana kita akan lebih nampak lah. Okay. Okay, dekat sini. Okay, ini untuk scalping lah. Okay. Okay, now kita akan tengok market kita. Kita akan stroke label structure market kita. Okay. This is our high. This is our low. This is our high high. This is our high low. This is our high high. Okay, this is our high low. And then this is another new high high, betul? Okay. Apa hal ni? Mana tadi? Okay. This one. So now kita akan mencari signal which is kita kata
berlaku sahaja breakout dekat higher low dekat sini. Okay, berlaku sahaja breakout. Okay, berlaku breakout, betul? So now kita kata ini sebagai, kalau nak lebih clear kita boleh ubah kepada line chart. Kita dapati berlaku breakout. Okay, so kita kata ini sebagai lower low, sebagai kita punya signal daripada uptrend ke downtrend lah. Okay, and then kita kena make sure yang retracement selepas signal ni dia tak berjaya, dia tak break out yang previous higher high lah. Sebab kalau dia break previous higher high, maknanya ini adalah pullback yang significant. Okay, kita ada dua jenis pullback, satu normal pullback and satu lagi normal significant pullback. So this is bukan pullback, ini dah downtrend untuk dalam time frame 15 minit lah. Okay, remember saya dah bagi tips lah. Maybe dekat H1 1 hour time frame, bigger time frame, dia pullback. Tapi remember, bila pullback di bigger time frame, di smaller time frame is a trend. Okay, so kena fahamkan dia punya link, kaitan antara satu time frame ke satu time frame lah. Okay, so dia tidak berjaya break yang ini higher high, maka ini kita katakan sebagai lower high, sebagai confirmation kepada signal kita lah, of course. Okay, so next what we need to do is kita punya lower low ataupun signal kita mesti di breakout untuk membentuk DBR. Kita dapati kita telah di breakout, so kita tahu itu adalah DBR. Okay, so now kita marking dua tempat, which is area confirmation, specifically ini. Okay, saya tak masukkan ini saya tak masukkan ini sebab dia yang ini berlaku sebelum lower low, yang manakala yang ini berlaku after lower low, which is this one, breakout. Okay, breakout dekat sini. Okay, and then ending perjalanan DBR is di sini. Kita akan ambil highest lower shadow lah. Okay, so now kita akan letak Fibonacci di highest shadow di kawasan confirmation. Okay, which is this one, highest shadow, betul? And then kita tarik sampai lowest shadow di ending perjalanan DBR, which is this one, betul? This one. So kita dapat kita punya entry zone. Okay, which is this one lah. Okay, okay, now kita akan entry di dalam zone ini sahaja. Okay, now untuk stop loss kita berada dekat mana? Kita ada dua tempat stop loss. One is above 0.786, satu lagi di atas confirmation, which is ada syarat dia. Syarat untuk letak SL, stop loss, di atas ataupun di bawah. In this case adalah di atas lah. Confirmation, make sure range 0.786 kepada 0.618, risk di bawah 10%. 10% risiko. Okay, okay, ini syarat untuk letak SL di atas confirmation. So kita kira lah, kalau entry dekat 0.18, kalau dekat sini hanya sekadar 6 pips so 6 pips ni tak lebih 10%, betul? Kalau modal 100 dalam ETS, kita punya minimum modal adalah $100. So kita letak dekat sini, kita kira 15 pips. Okay, boleh. So kita akan letak stop loss dekat atas lah. Okay, so basically kita kata stop loss is di atas confirmation, which is around 15 to 16 pips. Okay, kita bundakan 16 pips lah. Okay, 16 pips. So
Resiko kita 16 pips untuk trade ini. Tapi untuk cari berapa kita punya ni TP, macam biasa, kita akan ubah yang kita letak dekat confirmation kepada last shadow ataupun highest shadow selepas retracement. Okay, ini retracement. Dia ke bawah. So, mana yang highest shadow selepas retracement is this one. Kita letak dekat sini. Then, we will get our TP. Okay. Mana ni? Okay. In this case, kita tak hit TP, tapi hit break even. Okay. One more rule adalah bila price dah go running lebih daripada 30 pips, korang boleh letak break even 10 pips macam tu lah. Okay. Sebab kita tahu bahawa market ini not all the time follow our direction. Okay. So in this case, kalau kita kena, kita akan dapat 46 pips lah. Tapi in this case, dia langgar break even lah. Okay. Which is, dia dah running 30 pips, kita akan letak stop loss dekat 10 pips lah. Meaning to say, dia langgar break even lah. Okay. So, we give the last contoh lagi. Okay. Oh, ada gap bro. Okay, dekat sini ada tak? Ada, betul? Kita ada yang kita panggil sebagai divergent. Okay, so saya jelaskan lagi sekali divergent last. Divergent hanya berlaku apabila price membagi direction yang berlainan dengan volume indicator. So kita tengok dekat sini, direction dia adalah ke atas bila kita letak trend line. Meaning to say dia ada higher high. Tetapi dekat sini kita tak ada higher high, okay? Direction dekat oscillator menuju ke bawah. Meaning to say momentum uptrend dah berkurangan. So it's time to downtrend lah. So now kita label market kita macam biasa. High, low, higher high, and then dia break terus. Dia berlaku breakout. Bentuk lower low. Okay. So kita tengok di mana ending perjalanan lower low is around here. Sebelum dia retrace kau lah. Lower low sebagai signal. Okay. Now, kita menunggu retracement selepas lower low ini. Dia tak boleh break yang higher high. So, dia tak break higher high, kita panggil sebagai lower high as confirmation. So now, untuk adanya DBR concept, okay, is this one. Dekat salah ni. Ini. Ni lower low betul? Dia pecah dekat sini. Okay. Ini korang kena teliti nak lebih teliti dekat sini. Okay, dekat sini. Dekat sini dah pecah dah. Okay. So ini adalah lower low. Retracement ke atas yang kita nampak dengan ketara dengan adanya 3 batang candlestick. Lebih daripada 3 batang candlestick lah. Okay. Adalah retracement. So, kita menunggu double break berlaku di mana dia pecah lagi semula. Lower low. Okay. So, dia pecah. Kita katakan, okay, ini perjalanan DBR. Okay. Now, kita kena tahu bahawa kita akan tarik Fibo daripada kawasan highest shadow confirmation dan lowest shadow di kawasan ending perjalanan DBR. So, kita letak Fibo dekat sini kepada di sini. Okay.
So in this case, kita akan masuk dekat sini. Stop loss first, kita tengok dekat sini. Okay. And then kita tengok, 2.5 pips di bawah 10%. Kita boleh pindah di atas confirmation sebab dia di bawah 10%. In this case, di atas, okay. 5 pips. 5 pips itu masih 10%, di bawah 10%. Okay. Ada last option, tapi yang ni saya tak nak kongsi dulu. ETS last option, kalau masih juga di bawah 10%, korang boleh extend kepada ini, kepala dia, in terms of chart pattern lah. Tapi saya tak nak mention dulu. Okay. And of course, korang kena kira sekali dengan spread. So nanti gara-gara korang lupa spread, korang loss, and then price dah jalan dah. Alamak. Okay. So make sure to calculate sekali dengan spread. Okay. Now for TP, kita boleh ubah semula ini ke sini. Then this is our take profit. Okay. So take profit kita is 17 pips, risiko 5 pips. 6 pips, 6, 12, 18. Hampir 1/3. Okay. Make sure yang trade lebih daripada minimum lah. Paling minimum 1/2. Paling cantik 1/3 ke 1/5. Tapi the most powerful adalah 1/10 dan ke atas lah. Okay. Yang itu korang boleh guna supply and demand, memang cantik lah. Sebab stop loss 20 pips, 30 pips, tapi reward dalam 100 pip. Kadang boleh 200 pip. Tapi yang itu korang kena pandai baca macam mana compression berlaku, MPL, hidden base apa semua, engulf apa semua tu. Yang itu ilmu Cikgu Mansor lah. Okay. Tapi saya tak masukkan ilmu Cikgu Mansor dalam ETS ni. Saya tak masukkan. Okay, so kita dapat dekat sini. Okay. So korang kena alert lah, alert. Jangan buat silap macam contoh kita tengok dekat sini. Ini adalah high low. Okay. Saya ingat tak ada breakout. Rupanya saya ingat dekat sini breakout membentuk lower low. Rupanya dekat sini dah ada breakout. Nak lebih cantik, kita boleh buka line chart. Kita dapati, sudah breakout. Okay. Sebab line chart akan menggunakan konsep open and close sahaja. Berbanding candlestick, dia ada OHLC, open, close, open, high, low and close, OHLC. Okay. Meaning to say dia ada lowest price dalam candle tersebut, ada highest price. Okay. So basically itu sahaja. Kita nak recap semula. Okay. Okay, so kita jumpa dalam video yang lain. Okay, so bye.